In Indonesia, learning to make films is not easy. Not because people don't want to learn, but because the access has never truly been open. The right school costs money. The right community requires connections. And for so many young people outside the circle, neither of those things ever came. Keresahan awalnya waktu dulu kita running PH itu kayak nggak punya temen di kota Semarang ya. Ternyata banyak juga yang sebenarnya pengen belajar tapi nggak punya akses. Itu sih sebenarnya, jadi kayak kita ngasih ruang buat orang yang pengen belajar audiovisual. Taruna Liar was born from that restlessness, from a simple question that no one seemed willing to answer. What if we just opened the door for everyone? Since 2022, that is exactly what they did. A free audio-visual learning space, 9 months, fully structured, open to anyone who was willing to show up and try. Kayaknya orang biar bisa syuting tuh harus belajar, tapi belajarnya itu banyak prakteknya. Kita nggak pengen orang belajar itu karena udah terlanjur bayar. Kita pengen orang belajar karena emang mau belajar. Mungkin dengan apa yang kita punya, ilmu yang sedikit ini bisa dibagi supaya ngebuka jalan buat orang punya kesempatan. Siapa tahu ternyata rezekinya ada di syuting. 5 batches, 44 short films, and dozens of people who now work in the industry, building their own production houses or coming back to become mentors for those who arrive after them. Dari 5 batch ini muncul banyak sekali peluang-peluang industrinya ataupun talenta-talenta baru yang dimana terus akhirnya mereka bisa berindustri. Ada yang terus akhirnya bikin production house sendiri dari per batch-nya ini, sehingga mereka terbiasa sama jalan industrinya seperti apa, terutama soal audiovisual ya. People who arrived uncertain left with a film, left with confidence they didn't know they had, left with a community they never thought could belong to them. Karena pastinya pada praktek audiovisual yang sebelumnya mungkin dianggap eksklusif atau mungkin sulit dijangkau, teman-teman yang ngerasa, wah aku nggak bisa nih sekolah film radidit ya kan, wah aku nggak bisa nih nongkrong sama teman-teman komunitas film karena mungkin aku siapa gitu, aku cuman hanya pembalap liar misal, atau aku cuman hanya penjaga rental PS gitu. Kita menerima inklusivitas itu sebenarnya. This is not a story about film. This is a story about what happens to a person when for the first time in their life, someone tells them, you belong here, you can learn here, you can fail here, and still come back. Ya jadi memang Taruna Liar itu nggak cuma hanya menciptakan filmmaker doang gitu kan, tapi memang kita membuka akses biar siapapun itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Jadi pada dasarnya sih memang dari kesempatan yang sama, di mana teman-teman yang punya opportunity atau punya keinginan untuk bisa belajar audiovisual itu bisa bergabung dalam bagian ekonomi kreatif kita gitu. But Taruna Liar doesn't stop there, because making a film is not enough if no one gets to watch it, if no one knows the story exists. And so Liar Liar was born, a community film screening platform that takes the work of every participant out of the learning space and into the public space. Coffee shops, community halls, schools, public squares, corners of the city that were never considered places where films could live. Terus akhirnya sampai muncul Layar Liar. Layar Liar itu adalah sebuah pergerakan yang dimana ini bentuk ruang apresiasi sih. Ruang apresiasi tidak cuma hanya buat filmmakernya, tapi juga apresiasi budaya menonton, terutama untuk masyarakat inklusif di situ. Jadi kita pastinya tidak cuma hanya memutarkan film di ruang-ruang eksklusif, tapi ruang-ruang inklusif itu kita berusaha untuk menemukan film itu dengan penontonnya secara lebih luas. Taruna Liar is not just a place to learn filmmaking. They are building an ecosystem where work is created, watched, discussed, and sparks conversations that would never have happened otherwise. From participant to filmmaker, from film to public dialogue, from dialogue to real change, felt by the very community that made it. Harapannya Taruna Liar itu lebih luas, lebih aksesibel, makin banyak pesertanya, makin banyak tukar pikirannya, makin banyak aktivitas produksinya,
makin banyak yang dipelajari, dan makin banyak juga teman-teman yang akhirnya bisa nemuin jalan hidupnya lewat Cornelia. And from there, other doors began to open. Collaborations with cultural institutions, screening programs across inclusive spaces reaching communities that have never had a cinema of their own. Di mana investasi sosial ini yang paling penting, terutama Tornaliar target 5 tahun ke depan sendiri seperti apa. Dari mana mungkin dana hibah itu sendiri, dari investasi sosial itu akan memperkuat fondasi ekosistem yang sudah kita bangun selama ini. Taruna Liar is not trying to manufacture filmmakers. They are proving that creativity, when given space, can become a way forward. Not just a hobby, not just a dream. Help us open more doors, because behind every door that opens, someone is waiting.